बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके सामने जो मैं वीडियो लाया हूं ये इस वक्त दौरे जदीद की 2026 की जो इस टाइम गुज़र रहा है और आप लोगों पर जो मुसीबत आ गई है उस हवाले से ये बहुत ही कीमती वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो है वो कोई ऐसा भी निज़ाम आने वाला है जिसमें हमें कहा जाएगा कि अगर आपके 1000 व्यूज़ हों तो आपको 195 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो लोग कह रहे थे कि हम तो कमाते ही इतना नहीं हैं। तो एक ऐसी परेशानियां जो हैं वो डिस्कस हुई और मैंने बहुत कुछ सुना इसके अलावा भी। लेकिन इन बातों को मिला करके आप कहते हैं कि जी अब ऐसे मौके के ऊपर मैं तो अपने फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, मैंने तो जॉब करनी नहीं है बहरहाल, ठीक है ना। और फिर आप कहते हैं कि जी मैं इसी में खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों ने जॉब पढ़ना छोड़ दिया उसके चक्कर में। तो यानी कि मामलात है। तो इसमें इन लोगों को रास्ता हम क्या दे सकते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर हम आर्मीनिया और आज़रबाईजान की बात करें तो आप जानते हैं कि इनमें एक आपस में एक था, ठीक है ना, झगड़ा था निगोर्नो काराबाख के ऊपर। और फिर हुआ ये कि वो फाइनली आर्मीनिया से आज़रबाईजान ले लिया, क्योंकि वो था ही आज़रबाईजान का। अब आर्मीनिया जो है वो पुरानी एक कंट्री है जो पहले बिलोंग करती थी यूएसएसआर को, इन रशिया। अब वो भी आज़ाद हो गई, आज़रबाईजान भी आज़ाद हो गया, ठीक है ना। जिस तरीके से बाकी ममालिक भी निकल गए, 17 मुल्क निकल गए, तो उसमें से आर्मीनिया भी है। आर्मीनिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है ना। यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है आर्मीनिया। और पाकिस्तानी वहाँ नहीं जाते थे या नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे वीज़े पे आर्मीनिया जाना अलाउ नहीं था। अब उसके अंदर बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई के रेजिडेंट कार्ड के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तानी नहीं सफ़र कर सकते थे जो पाकिस्तान के ऊपर हैं। अच्छा, तो फिर हुआ ये कि अब उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान का जब मसला ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान ने इनिशिएट किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आर्मेनिया से अपने रवाबित बहाल कर लिए। जब वो बहाल कर लिए तो उनके जो ट्रैवलिंग है वो ओपन हो गई है। अच्छा, जब ओपन हो गई है तो उनका एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं TRC, टेम्परेरी रेजिडेंसी, जो शुरू में आप कह सकते हैं कि 5 साल के लिए आपको मिलती है। जब 5 साल के लिए ये आपको जो मिलती है, इसमें आपको हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है और इसको आप फ्रीलांस वीज़ा भी कहते हैं। ऑफिशियल नाम नहीं है इसका ये, ठीक है, फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं। तो आप ये कहते हैं, वो TRC बोलते हैं। आप इसको नोमैड वीज़ा बोलते हैं तो आप कहते हैं, मगर ये मैंने कहा कि ये अगेन वही कहलाएगा, ये TRC ही कहलाएगा, टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट ही कहलाएगा, क्योंकि जब आप इसको रिन्यू करते हैं तो 5 साल के अंदर ये परमानेंट रेजिडेंसी में चेंज होता है। फिर पासपोर्ट है, तमाम चीज़ें हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अगर आप पासपोर्ट की बात करेंगे तो। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया कि ये आपको जो पहले साल मिलता है वो साल के लिए मिलता है, फिर आप रिन्यू करते हैं, उसकी फ़ीस भरते हैं हर साल, तो ये रिन्यू होता है। आप वहाँ पर रह सकते हैं, आप वहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आप देखें तो ये तनख्वाह बड़ी कम देता है। अच्छा, तनख्वाह क्यों कम देता है? क्योंकि वहाँ पर महंगाई नहीं है, ठीक है ना। अब इसका जो अगर आप कभी कोई जो लोग गए हैं उनको पता होगा, जैसे आर्मीनी के साथ ही जुड़ा हुआ है, तुर्की के साथ भी बॉर्डर लगा हुआ है इसका। तो ये तमाम चीज़ें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हमारी खबरें मिल जाएगी आपको भी कि तुर्की के साथ बॉर्डर जो है वो हमें बाय रोड भी हो जाएगा, तो एक अच्छा टूर बन जाएगा आपका। तो भी अच्छा है कि पाकिस्तान से तुर्की, तुर्की से आर्मीनिया, आर्मीनिया से आज़रबाईजान आपको बाय रोड मिले, या वो लोग बाद में इसके अंदर कोई ट्रेन या कुछ और स्टार्ट करें, बस स्टार्ट करें, तो वो तमाम चीज़ें तो होंगी। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि आर्मीनिया का आप TRC ले सकते हैं। इसके लिए आपको जॉब की या बिज़नेस की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और ना ही इन्होंने कोई ऐसा कोई ख़ास कोई स्केल रखा हुआ है टेम्परेरी रेजिडेंसी का कि अगर आप ये दिखाएं, अगर आप वो दिखाएं। मगर एक लॉजिक वाली बात है, यू शुड बी लॉजिक वाला ही अप्लाई होना चाहिए कि वाई यू वांट टू अप्लाई, ठीक है ना। कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है, रिमोट काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी लग गई है जिसमें से पैसा आ रहा है, तो वो तमाम चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। और इतना पैसा तो प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वहाँ पर रहने की पोजीशन अपनी बताएं। अच्छा, एक बात दिमाग में रखें, क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, कि अगर आप 180 दिन रहते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप 183 दिन आपके हो गए ना, तो आप वहाँ के लॉन्ग टर्म रेजिडेंट बन जाएंगे, मतलब आप टैक्स भी पे करेंगे फिर आप। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 जवाब हैं। आप कहते हैं कि जी मैं टैक्स पे करूँगा ना करूँ, तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा टैक्स आप पे करें, क्योंकि वो टैक्स है ही कम, तो इतना टैक्स है नहीं कि आप उसको अवॉइड करें। तो उस टैक्स से बचने के लिए आप इन आउट करेंगे,
پاکستان آئیں گے یا دبئی جائیں گے یا کہیں جائیں گے تو اس ان آؤٹ سے اچھا ہے کہ آپ ٹیکس پے کر دیں. ٹھیک ہے نا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹیکس نمبر بن جائے گا, اور اس ملک میں رہنے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹیکس نمبر بھی آ جائے تو آپ نے بہت کچھ تو اچیو کر ہی لیا. سمپل سی بات یہ ہے. اچھا, اور پھر اس کے فائدے آپ کو ملتے ہیں. تو یہ چیز ہو گئی ہے. اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فری لانسر ہیں, آپ ریموٹ ورکر ہیں, آپ آن لائن بزنس آنر ہیں, آپ پراپرٹی اون کرتے ہیں, آپ رینٹ اون رکھتے ہیں, کچھ بھی ہے, تو یہ آپ ایسے فرد ہیں جو آن لائن اس کو ارننگ آتی ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں پر اس کا فزیکل کام نہیں ہوتا, نومیڈ ٹائپ معاملہ اس کو مل جاتا ہے. تو یہ آپ کو چیز آپ کو مل جائے گی. اچھا, اس میں جو ڈاکومنٹ ان کو ریکوائر ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے, کہ وہ ایسا ہی نہیں کہ بس آپ زبانی بول دیں گے جی میں کام کرتا ہوں, میری زمین ہے, 4 لاکھ آ رہا ہے, 6 لاکھ آ رہا ہے, کیش لے رہا ہوں, جیب میں ڈال رہا ہوں. بہت لوگ ہمیں بولتے ہیں سب, ایسا نہیں, زبانی نہیں میں بات کر رہا ہوں, دماغ میں رکھیے گا. جو کچھ بھی میں کہوں گا اس کا پیپر ہونا چاہیے. اس میں پروف آف ریموٹ ورک, فری لانسنگ کانٹریکٹ, کلائنٹ ایگریمنٹ, پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے, نوٹرائزڈ ٹرانسلیٹڈ ہونا چاہیے, اور ہیلتھ انشورنس کروانی ضروری ہے, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے. اس کے علاوہ پروف آف اکوموڈیشن ان آرمینیا, یعنی کہ ہوٹل بکنگ چاہیے. اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کا سول پروپرائٹر کا ڈاکومنٹ, یا آپ کا NTN, اور یا آپ کا فری لانس بزنس کا ریکارڈ, یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہم آپ سے لیں. اور اس کے بعد ویزا ریزیڈنسی ویلیڈیٹی, یہ آپ کی ہے 1 سال کی ٹیمپریری ریزیڈنسی ہوگی, جسے آپ ہر سال رینیو کریں گے, اور 5 سال مکمل ہو جائیں تو آپ کو سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنے کو کہا جائے گا. اندازہ لگائیے کہ آپ سٹیزن شپ بھی وہاں پہ اب لے سکتے ہیں جہاں پر ہمارا جانا ہی طے نہیں ہوا تھا. اب آخری میں ہم اس کی بات کر لیتے ہیں فیس کے حوالے سے, یہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ تقریباً ڈفرینٹ کیٹیگری کے اندر ڈفرینٹ فیسز ہوتی ہیں. تو آپ مان لیجئے گا 260 سے لے کر $360 آپ کی کوئی فیس ایک بن جائے گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز پہ جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ 1 سے 3 ماہ کا رکھا گیا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر. اور رینیول جو ہے اس کی فیس الگ ہوتی ہے, ہر سال آپ کو دینی پڑتی ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اس میں کوئی اور ایسی موٹی پوائنٹ ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ مشکل ہے. دس ایوری تھنگ از ویری ایزی. آپ اس کو ضرور اپلائی کیجئے, لیکن میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ اس میں اپلائی کرنے جائیں تو ضروری ہے کہ آپ اس وقت کے حساب سے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ 2026 ہے, تو 2026 کا حوالے سے ٹھیک ہے یہی ہے. لیکن آپ جب بھی اپلائی کریں کسی ملک میں بھی, آرمینیا ہو یا کوئی بھی, تو اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ضرور جائیں. تو آفیشیل ویب سائٹ آف آرمینیا لکھ کر کے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ مل جائے. باقی اگر ہماری خدمات چاہیے, ہم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. ایک پوائنٹ دماغ میں ڈال لیں, کیونکہ یہ بات جو ہے بہت ضروری ہے آپ لوگوں سے کہنا, وہ یہ ہے کہ اب تک اگر آپ لوگوں نے ہماری کراچی ٹیم سے یا ہماری لاہور کی ٹیم سے رابطہ کر کے اگر آپ لوگوں نے اب تک ڈسکاؤنٹ واؤچر حاصل نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, اب آپ آ سکتے ہیں, آ کے اٹھا کے لے جاؤ, مسئلہ نہیں ہے, دونوں جگہ اویلیبل ہے. لیکن اگر آپ نہیں آ سکتے تو پھر آپ ان سے ڈیجیٹل واؤچر مانگ لیں, ٹھیک ہے نا. اور میں ٹیم سے کہوں گا کہ اس کو کم از کم اس مہینے کے اینڈ تک جو ہے ویلڈ کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ جو ہے, میں ان سے بات کر لوں گا, امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو اپروو کریں گے اور اس کو اس کی اہمیت سمجھیں گے. میری بات میں کہہ کیوں رہا ہوں, کیونکہ بہت لوگ ویٹ کر کے چلے گئے اور میرے دل میں رنج ہے ان کو میں نہ مل کر کے. لیکن اب میں 18 اپریل کو لاہور میں ہوں گا انشاءاللہ, تو آپ 3 سے 5 مجھ سے مل بھی سکتے ہیں اور مجھ سے بالمشافہ ڈسکاؤنٹ واؤچر جو ہے وہ لے لیجئے, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. پہلی بات یہ ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہے کہ اس مہنگائی میں اگر آپ کسی کو کوئی ڈسکاؤنٹ واؤچر دے سکتے ہیں, کچھ فائدہ کر سکتے ہیں, تو نتھنگ لائک اٹ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.